أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Zadnje druženje bilo na tema El muslimu ma rabbihi, to jest musliman sa svojim gospodarom. I tu je, znači, smo rekli da najbitno što bilo od tija poglavlje jeste da čovjek spozna svojeg gospodara, subhanahu wa ta'ala. Ujedno, od tija poglavlje smo spomenali da čovjek samim tim što će spoznaje koji je gospodar, subhanahu wa ta'ala, ujedno i će se očisti unutrašnje čišćenje. To je čišćenje duše i srca. Tako što će od srce odstrani svaki vid širka prema Allahu subhanahu wa ta'ala i bidata i koliko je u mogućnosti gresi da ostava. Tako. Znači, ti je bilo poenta od prvo poglavlja, to jest unutrašnja čistoća. Time što će tija postigne čovjek so ispravno vjerovanje i ispravna akida. Tamam. Nakon toga počinjeme so poglavlje, a ti je el muslimu ma nefsihi. Musliman sa samim sobom. Što se cilja kad će kažemo musliman sam sa sebe? Što podrazumeva tija? Prvenstveno podrazumeva kao što bilo prethodno unutrašnja čistoća, znači svega se podrazumeva isto unutrašnja čistoća, ali i vanjska. Znači čovjekov razum, duša i telo. Znači ova sa tri tačke koje će ga inšala obrađujeme u sljedeće poglavlja. A tija se vika, kao što smo spomenali, el muslimu ma nefsihi. Kako musliman treba da postupa sam so sebe ili kako treba da se obhodi so svoje telo koje mu go Allah subhanahu wa ta'ala da vo posjed. Znači svega nije bitna vanjska čistoća. Znači kada ciljeme vanjska čistoća ne je bukvalno nešto samo, kao smo rekli, telo. Znači ja će spomenem, ali tu je spada i kako čovjek treba da, znači, rabota so svoj razum koji mu ga Allah da. Znači isto te ciljeme. Iso duša. Dok ono što smo rekli unutrašnja, to jest akida, što je vjerovanje čovjek. Za početak, ono što treba da spomeneme jeste kao što šerijat dav je golem akcenat na, kako ga vikame, unutrašnja čistoća. Isto tak je dav na kuva i na vanjska čistoća. Za te ima mnogo hadisi poslanika s.a.v. koji sa većina nama što poznat. Ali će spomeneme. Kao što je poznati hadis poslanika sallallahu alaihi sallam što veli el tuhuru šatru el iman. To jest tuhur, čistoća, je polovina imana ili kako prevode vjere. Znači tu je spada općenito, kao što je rekao poslanik s.a.v. el tuhur, čistoća. Jer u islam imame, znači, čistoća, od gusl, od abdest i tako dalje. Znači, se cilja na općenito čistoća da ukazuje na polovina imana, to jest polovina vjere. I dosta druge hadisi poslanika sallallahu alejhi ve selleme kešto vo nekoj hadisi precizirano određene stvari, baš precizirano određene stvari da se vodi više pažnja, vo druge hadisi općenito, znači za čovjek da vodi briga o čistoći. Dakle, smo rekli da islam podstiče muslimani da bidet što čiste, upravo kako bi bile primer komu? Drugim ljudima. Znači, kako bi pokažali ljepota i čistoća ove vjere. Nije islam samo, što smo rekli, unutrašnje čišćenje. Islam je i vanjsko čišćenje. Znači, ako si ti čistvo prsa, kao što dosta daneska ljudi vjeruje, nemoguće da ne se čistiš i vanjski, znači telesno. On je što Allah zahteva od tebe. Abdest, gusul i tako dalje. Znači, neminovno mora da se pojave rezultati tvoje unutrine koji će biti tvoja vanština. Također, poznato je da u vreme džahilijeta, onda kada je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslat mušricim Kurejšim, znači da bile također, pored unutrine prljave što imali što? I vanjska prljavština, od nečistoća, od tako dalje. Znači, sve ono što islam spomenav od čistoće, dosta stvari nemalo ke obične mušrici. Znači, nemali abdest, nemali gusul i tako dalje nekoj stvari, ne? Jer kao što veli isto Šejhul Islam ibn Tejmije, često puta ti je spominje kada zbori kao odgovor sufijama. Prenosno značenje, jel? Znači ne citiram Šejhul Islam, nego prenosno značenje što je poenta, a ti je kad će vidiš čovjeka koji šeta po đubrina, po smetlišta, spije na groboji i tako dalje. Znači, pazite ovdje što imame. Znači sve prljavštine, ne? Ukazuje na prljavštine. Znaj da ne može onda biti što? Od Eulijaullah. Znači od Allahovih evlija. Onda kada će se pojavi su nekoj nadnaravne, takozvane nadnaravne stvari, ne? Ljetao vis, hodi nad voda i tako dalje. Veli njegove djela ne ukazuju na tija. Zato što je sam musliman, čovjek, vernik. Znači neće da ide da boravi o takve stvari. Jer ti je šerijat mu zabranio. Znači šerijat ti narediv da se kloniš čega? Prljavština općenito. Bilo tija džubre, bilo tija
izmet ili što god, znači šerijat ti zabranjuje da ti ideš se približaš tamo, a kamoli da ti spiješ tu i da so ti šta ja znam, šta sve ne radiš. Dakle, smo rekli kao uvod da musliman treba sa svoj izgled, svejedno ti je bilo znači njegova kosa, njegovo telo, njegova odeća, znači apsolutno sve se ubraja od tija. Znači, sa svoj izgled, da bude najlepši primjer vo ljudi kad će hod. Znači, doteran, ureden, ulepšan, znači, sređen, što mi je velime. Znači, doteran. Kako bi pokažav vo delo pregovor da je ova Allahova vera najpotpunija, najbolja i najčistija vera. Znači, koja poziva sama čistoća. Na te ukazuje je hadis poslanika sallallahu alaihi ve selleme, ke što se obrativ rečima ashabim, nijednom od ashaba, i ke što im rekao, innekum qadimuna ala ihvanikum, fa aslihu rihalakum, wa ahsinu libasakum, hatta takunu ka'annakum shamatun fin nas. Fa inna Allaha la yuhibbu al-fuhsha wa la tafahhush. Rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vi dolazite svojoj braći. Znači, kad posjećujete jedne druge, nel? Ideš na gost, se odazivaš na poziv svadbenski, nel? Na akika i tako dalje. Općenito poslanik sam rekao, se posjećujete jedne među druge, tako? Vi dolazite svojoj braći, pa uredite vaša sedla i dotjerajte malo vašu odjeću, da izgledate kao pristojni ljudi. Allah doista ne voli neuljudnost i nepristojnost. Ovdje, samo znači nakratko da se zadržimo, a ti je ke'ennekum šametun fin nas. Ovoga deo šamme. Znači ovdje go preveli kako? Znači da izgledate kao pristojni ljudi u redu. Znači ti je što se ciljalo sa hadis poslanika sallam. Međutim, bukvalan prevod ova reč u arapski što je? Mladež. Arapi za nešto što je lepo, što se ističe o lepota, spominjet primjer Šamme. O tu je i što? Zemlja Šam. Znači, tu je i zemlja Šam, jer je Šam, kao što velite Arapi, u cev Dunjaluk. Šam je, znači, najbolje mjesto u Dunjaluku. U svakom pogledu. Znači, iso bereket, iso izgled, i kako sakaš. I Arapi kad će kažete Šame, znači znak za nešto lepo. Šame, to jest mladež. Na osnovu čega dalje toga primjer? Ke čujeka, nel, kad ćemo vidiš šta više, u današnje vreme mnogo njih crtaje tačke tu je, kako bi ukazali na dodatna lepota, ako bi je poznato tija. Znači, neko je znam da crtaje tačke, kao da ima mladež, znači tija tu je kako bi do otprilike negdje. Što da ukaže na lepota lica. Tak isto što? So Šam. Znači, tija spomenato što je ovo hadis poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, vidimo hadis poslanika da ciljav, kad idete je neke druge, uredite se, doterajte se, a ne da izgledate da ne spominjem sa primjeri, si slezov od šuma, znači ni očišla, ni ništa, ne ti je od islama. Jer će kaže nekoj, a mnogo se doteruješ. Ne se, ali poslanik sam se doterao. Što inšala će u naredno druženja će vidime hadisi koji kaže na tija. Znači od Ajša radlanha i tako dalje. Znači kad poslanik sam se doterao, znači namještao v kosma brada i tako dalje. Dakle od hadise cilja da čujek, musliman, posve vernik, znači treba da vodi i tekako briga za svoj izgled, za svoje telo. Jer tija mora narediti poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači ne treba da se zapušta od stvari ili hadisi poslanika sallam koji ukaže na veliki značaj čovjekove brige o svom tijelu, čistoći i tako dalje, jeste i hadis kojeg prenosi Abdullah ibn Amr ibn As. Da onda kada poslanik sallallahu alaihi wa sallam biv obavešten za njegovo stanje, znači kako on žive, ne, znači se raspušti skroz, samo ibadet, se prepušti v kome? Ahiretu. I Ebu Darda ili koji mu bivo posta ta noćka biv, go videv i mu rekov ne, take, ošao ke poslanika, sam sve da prašao, Ebu Darda take mi rekov. Znači većina nama poznat hadis. I poslanik se nam što mu rekov, fele te fale, znači ka biv obavešten poslanik za njegov postupak, mu rekov nemoj take da postupaš. Već sum wa aftir, posti i mrsi. Znači posti i mrsi. Dalje, wanem wa qum, spavaj i klanjaj. Nemoj samo da klanjaš, a nikako da spiješ. Fa inna li jasadike alejke haqqan wa inna li aynayka alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Tvoje telo ima hak ke tebe, da mu daješ odmor, da go hraniš i tako dalje. Što dalje? Znači i tvoja žena, znači tvoja familija ima hak ke tebe. I naravno i Allah subhanahu ima hak ke tebe. Znači da go obožaš i tako dalje. Ali ovdje što? Znači on se skroz zapušti. Znači uopšte ne se doterao ni ženi, ni za sebe, ni uopšte. Znači čovjek se prepušti u ibadet.
ashab. I poslanik mu rekao, ne, znači nemoj tako da radiš. Znači sve ima, što smo rekli, umerenost. U sve ima granice. Malo će spiješ, malo će klanjaš. Malo će postiš, malo će jadeš. I će se doteruješ i neće se doteruješ u smislu, znači ne uvijek da ne se doteruješ da se zapuštiš, nego moraš da imaš tewazun, umjerenost. Vo sve. Znači apsolutno vo sve da čovjek ima umjerenost. Znači ovo je bilo što se tiče uvod kako musliman da postupa sam so sebe. Prvo što će počnemo da spominjemo sad, znači detaljno za telo muslimana. Kako treba da postupa musliman so svoje telo? Kako da se ponaša prema svoje telo? Koji mu go Allah dav kao poklon, dar, vo emanet. Mu'tadilun fi ta'amihi wa šarabihi. Prva tačka što se tiče tela muslimana jeste da je on umjeren, jednakost, i opet se vraćamo na umjerenost, vo svoje jadene i vo svoje pijene. Znači kada jade i kada pije. Kao što smo vidjeli u hadis Abdullah ibn Amr ibn As, znači da nikako ne jade, samo da posti, nel, što se veli da bide stap. Znači mršav da ne može da se kreće. Isto tak je ne sme šo druga strana da provlada. Tija je deneska i tekako rasprostranjeno. I so šogosa, da kažem muslimani, a posebno braća iskušan. Znači so gojaznost. Musliman kako bi održao svoje telo, kako bi opstanav, mora da ima pravilo, a tija je umjerenost. Vo jadene i vo pijene. Zbog čega? Razlog ili zbog toga što ako je i suviše slab musliman, znači mu oslabiti telo, ne jadeći, ne pijeći, a može da i baditi normalno, a može da bude aktiven vo dava, vo talibulil, vo bilo što, pa čak i vo izvršavanje obaveza prema sebi i svoj porodica, da kažemo traženje dunjaluka, ne? A može? Ne može. Znači ne možeš. Zašto? Mršav si, nemaš snaga, slab si, ne ide. Samo misliš na jadene. A tak? Isto tak je suprotno. Ako je debev, ako je gojazan, znači ne može da se pomira, a može ti da rabota? Ne može. Dakle, i opet se vraćamo na ista stvar, a tija je da musliman mora da ima umerenost vo jadene i vo pijene. Pravilo na koje se gradi da musliman treba da bude umeren. Vo jadene i vo pijene. Kuranski ajet, naravno. Wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. I jedite i pijte, ali ne pretjerujte. I jedite i pijte. Wakulu washrabu wala tusrifu. I jedite i pijte, ali ne pretjerujte. Zašto? Zašto ne pretjerujemo? Innahu la yuhibbul musrifin. Doista on, subhanahu wa ta'ala, ne voli one koji prave israf, koji pretjeruju. Jer israf je u hrana, ne samo u odeća, u auta, u kući i tako dalje. Ne? Znači israf je apsolutno u sve. Znači općenito. I u hrane i u pići ima israf. A ti dokaz ti upravo što Allah da spominje kao wala tusrifu. Znači nemojte da pretjerujete. Ne prej israf. Znači ke nas veli ne pretjeruju. Ali nemoj da preš israf. Razbacivanje. Jer ti je isto razbacivanje. Znači Allah subhanahu wa ta'ala veli jadite i pijte. Zatim zabrana. Što? Wala tusrifu. Nemojte da pretjerujete votija, vojadni vopijene. Jer on, subhanahu wa ta'ala, ne voli onije koje pretjeruju. Dakle, imam ovdje zabrana. U usuli fik, da malo spomeneme usuli fik. Kad će doje emr ili nahi, znači naredba ili zabrana. Što je osnova? Evo, na primjer, super imam ajet. Wakulu washrabu wala tusrifu. Znači, jedite i pijte. Ovo je imperativa, tak? Znači, Allah se obraća vernici. Jedi i pi. I nemoj da činiš israf. Znači, ali ne pretjeruj. Usuli fik, što je? Znači, ja je stroga zabrana, a spada na mubah, na mekruh. Sada, evo, ovakve ti čitaješ i kuranski ajet da kažeš, dobro, tamo malo smrata rekao, Wakulu washrabu wala tusrifu, ne mora baš tako. Evo, ja kao što vidim maki, znači, u redu, znači, Allah naredi, zabrani, fali, ne sad je toliko strašno. Baš suprotno. Znači, ako Allah smrata naredi nešto, ili zabrani, znači, odmah ide na stepen stroga zabrana ili stroga naredba. Dok ne doje od sa strane dokaz, drugi ajet, drugi hadis, tamam, koji će ta naredba ili zabrana ga spušti na stepen čega? Znači stepen ispod. Mubah ili mekruh. Znači ako je naredba mubah, ako je što zabrana, mekruh. Znači ovdje velime da se cilja izričita zabrana. Znači ne ovdje sakaš nećeš. Dodatni što je? Znači dodatni stepen što pača ova zabrana. Gledaš kraj ajeta što veli? Pretnja, sovatra, prokletstvo i tako dalje. Znači ovdje Allah subhanahu što rekao? Innehu la yuhibbul musrifin. Doista on ne voli koga? One koji pretjeruju. Znači on ne voli one koji čine israf.
Čim Allah subhanahu wa ta'ala nešto ne voli, a je okej, a posle da je okej, što je haram. Dakle, da se vratime, a tije je da temelj na koji se gradi ona pravilo da čovjek musliman treba da bide umeren vo svoje jadene i vo pijene. Jeste ajet ke što Allah subhanahu wa ta'ala veli, jadite, pijte, ali ne preterujte jer Allah ne voli one koje preterujete. Isto take, ne samo ajet, poznati hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji dokaže ova pravilo, a tije je hadis ke što veli poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ma mala'a adamiyun wi'a'an sharran min batni, fa in كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Sin Ademov ili insan, čovjek, nije napunio ili ne može da napuni posuda gora od svoj stomak. Znači, najgore što može čovjek da napuni jeste što? Drugim rečima, svoj stomak. Pa ako već mora, znači čovjek ne može da živi gladan. Znači, ne može da živi bez jadne, bez pije. Ako već mora te da čini, znači poslanik ukazuje da ima potrebe čovjek, ne? فَثُلُثٌ لِطَعَمِهِ trećina za šogo, za jadene. وَثُلُثٌ لِشَرَبِهِ za pijene trećina. I trećina وَثُلُثٌ لِنَفَسِ za vazduh. Jer ovoga treći do mi uvijek go zabrane. Znači se nakrkaš, se napiješ, treći do nema, pa se diše na uši. A razbiraš, na škrge diši. A tak je. Znači, ona treći deo većina deneska go, nažalost, ne praktikuje, go zabrava, da kažem. Znači, nije samo poenta da kažeš, taman sam namještiv polovina za jadane, polovina za pijene. Ne, ovdje sa trećinu u pitanju, ne polovina. Imaš 3 mjesta u stomak. Ako već moram. Ako moraš, onda na ovoga sistem ide. Znači, trećina. Drugi dokaz koji potvrđuje pravilo umjernosti vo jadan i vo pijen jeste hadis poslanika sallallahu kojeg smo citirali. Najbolje, da kažeme, primjer su koje se dočarava ovoga hadis jeste upravo ono što ni se dešava vo Ramazan. Pogotovo danas kako gledame, ljudi što dođe so studije, analize i tako dalje. Toliko, znači, određen period si sedav, 12 sata, 10 ili koliko zavisi od mjesta. Znači, si sedav gladan i poslije odjenoš kad će zemeš da gruhaš stomak, da go trpaš, to ti je, znači, šok. Medicina dokazala, premedicina mi imame pravil poslanika sa selema, tak? Znači, kako je raspored ke čovjek? I ne se menja ovoga raspored vo Ramazan ili mimo Ramazan. Poslanik rekao, jasno. Iako vo Ramazan može šo? Drugi hadisi poslanika ke što ukažuju da prejadene kako da iftariš. So par hurme, so voda i tako dalje. Znači, kao da bide uvod za tvoja hrana. Znači, da želcu daješ da radi nešto, ne? Da ne budeš šok, da ne go opteritiš odjednoš. Znači, malo da odradi, će klanjaš, će odmoriš i poslije daješ koliko treba. Ovo je što se tiče ajeta iz Allahove knjige i hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Također imamo i govori od ashabi, tabini i tako dalje. Če spomenemo i govor od jednog od pravnog halife koji potvrđuje također ova stvar. A tija je, ke što veli Umar radijallahu ta'ala anhu, veli: "Iyakum wal bitnatu fi at-ta'ami wash-sharabi fa innaha mufsidatun lil-jasad, murithatun lis-saqam, muksilatun 'ani s-salah." Znači, čuvajte se, pazite se. Znači, nemojte nikako da radite što? Al-bitna fi at-ta'ami wash-sharab, preterivanje. Znači, opet se vraćam na tija. Znači, da preteruješ. Zašto? Zato što tija je mufsidetun lil džesed. Pazite ovo. Znači, ovo je još detaljnije. Tija kvari telo. To jest, što? Go razboljuje. Znači, mu donosi bolesti, a tak? Zatim, murithetun li sakam. To jest, mufsidetun lil džesed, znači kvari telo, donosi bolesti, muksiletun anis salah. I onda kada će se čovjek najde, ne što se velike naš za ništa. U smislu kesel, lenost, čego spopadne lenost. Vo hadis koji smo citirali malo pre, onda kada go šerhif Ibn Rajab vo svoja poznata knjiga Džami'u al-ulumi wal-hikam ili na prevod bosanski buđenje ambicija, nel? Jedna od interesantna stvar kad sam čitao što spomena jeste da islamske lekare, ili da kažemo oni što tek primili islam, kako god lekari veli, ne sam skontav u ovom smislu. Ne sam skontav medicina dok ne sam pročitao ovaj hadis. Znači, veli, ne sam prava suština medicine dok ne sam pročitao ovaj hadis poslanika sallallahu. Znači, sin Adamov ne napuni gora posuda od svoj stomak. Trećina. Jer veli što? Jer većina problemi, bolesti dođe od kede? Od stomaka. Dakle, nastavlja Omer, znači te bi samo jedan deo. Wa alaikum bil qasdi fihima, fa innahu aslahu lil jasad, wa ab'adu min as-saraf, wa inna Allaha ta'ala
ليبغض الحبر السمين وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. Rekao, znači šo? Nemojte da preterujete vo hrana i vo piće, jer tija kvari telo, donosi bolesti i ti stvara lenost vo ibadet, vo namaz, ne? Ne možeš da klanjaš kao što treba. Dok radite ili držite se čega? Wa alaikum bil qasdi fihima. Znači držite se umjerenosti u tome. Znači u jadanju opijene, ne? Znači umjereni bidite vo tija. Fa innahu aslahu lil jasad. Tija je zdravije za telo. Znači zdravije za telo. Wa ab'adu min saraf. I manje što israf praviš. Trošiš. Ne samo vo telo. Tu imaš i druga korist. A tija je, znači, će imaš ekonomičnost, jel? Će imaš ekonomičnost, će bideš ekonomičan, znači neće trošiš pare, vo hrana. Wa inna Allaha ta'ala, i doista Allah subhanahu wa ta'ala prezire onoga koje je debef, znači prezire debelog, ne voli debelog. Wa inna rajula len jahlike, i doista čovjek neće biti upropašten, znači neće ide vo helač, ili kaj goranci kad se vidi, helač. Znači neće ide ovo helač, ne? Sve dok ne daje prednost svojoj šehvi nad svoja vera. Znači neće propane čovjek, neće ide ovo helač, znači neće se uništiti sve dok ne daje šehvi prednost nad svoja vera. Znači mnogo ako daje prednost šehvi nad svoja vera, znači vera mu kaže polako, umereno, nemoj, on ne, mene mi se ade, mene mi se spije, mene mi se pije i tako dalje. Od onija što treba također da se napomene ovdje jeste da pored preterivanja vo jadanju i vo pijenje, čovjek treba i tekako da vodi briga za šogo, da se i tekako kloni opojnih sredstava, droga, alkohol i tako dalje. Znači ako čovjek musliman ima problem vo šogo, da preteruje vo onija što mu je halal, ne, znači jadeš meso, jadeš lijep, ali preteruješ, onda ima problem, ne li? Kakov li je tek problem s onih kad će jade ili kad će konzumira onih što je u osnovi, što? Haram, droge i tako dalje. Znači tija je normalno i preče da nikako čovjek tija ne radi, to jest muslim, da se maksimalno toga kloni. Isto tako je normalno treba da se čovjek kada su u pitanju lijekovi. Znači da je koristi onda kada ima što? Potreba za lijekovi, a ne isto je da dneska prisutno malo nešto da javče. Znači po potreba čovjek da pije lijekovi, a pogotovo ako uzmemo u obzir dneska. Prvo, što dosta lijekovi su obavijene su kakov sloj? Svinjska mast. Znači možda ne mi je poznato. Znači dosta lijekovi, pogotovo nemaš sa kapsule crna, nel? Paracetamole je te atake. Znači ti je obavijeno što si atake. Svinjska mast. Ima i goveđa. Ako neko kaže dobro, može i goveđe. Prvo treba da raspremi mesela klanja. Znači ja je zaklano kao što treba. Ali eto, kršćani go pravite, ok. Većina ga pravite šogu. Svinjska mast, želatin svejedno. Tamam, znači svinjska mast. Jer jače i više izdržuje. Dok kravlje ne je tako. Dakle, smo rekli, pogotovo u današnje vrijeme, što ima svinjske, znači, da kažeme, nešto od svinjavo tija lekovi i što ovo dosta stvari ima i droga. Znači, nije samo svinja u pitanju, jer lijek, ok. Znači, ima što sad na biljna baza, ima što sad, znači, osnova ima od biljke, ali dosta ima toga i šo. I što sa prane od droge. Čovjek tija nešto leči, a drugo šo? Na drugo mutiće. Dakle, poenta je da zimaš lijekoju onda kada moraš. Znači, za svega, inšala, dosta. Kao jedan uvod, to je to.